Muy bien, vamos a compartir una palabra de Dios, ¿qué les parece? Let's share a word of God. How's that look? ¿Quieren? Do you want to? Sounds good. Siempre que podemos acercarnos a Dios con hambre, Él nos va a hablar con abundancia. Whenever we come to God with a hunger, He's going to give us abundance. Entonces, me gustaría orar para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos. So I want to pray so that the Spirit talks to us today. Padre, gracias por esta oportunidad de reunirnos para adorarte. Gracias porque podemos meditar en tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo aún sigue guiándonos a toda justicia y toda verdad. Te ruego que nos hables y que toda palabra, Señor, sea proveniente de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Tenemos la palabra hoy para meditar en 1 Corintios 2, del 1 al 16. We have the Word of God today from 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 16. Pero vamos a leer del 6 al 16. We're going to read verse 6 to 16. Gracias. ¿Todos tienen una Biblia? Everyone have a Bible? En la que quieran leer. Este es en inglés. Someone who wants to read in English? Entonces vamos a hacer un versículo cada uno en el idioma que le toca. Puede ir leyendo su Biblia, ¿no? Okay, so we're going to read a verse in whatever language you would like. We're going to go verse for verse. 1 de Corintios 1 Corinthians vamos a ver, chapter 2, 2, 1 al 16. 1 to 16. Chapter 2, verse 1 to 16. Empecemos por Abby, ¿te parece? ¿Tú lo Abby can tienes? start. So each person's reading a verse. Cada uno en su propio Each lenguaje. one in your own language, reading a verse as we go around. Un versículo cada uno, sí. Capítulo 2, versículo, vamos a hacer del 6 al 16. Okay, we're going to start at verse 6 and we're going to go to verse 16. So, Abby, verse 6. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eyes has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para poder entender lo que Dios nos ha dado. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's word to explain spiritual truths. 14, Ari. 14. 14. Capítulo 2, 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Muy bien. Este Very good. pasaje nos deja una promesa en el versículo 9. This scripture gives us a promise in verse 9.
¿sí? Pero para que logremos tener esa promesa vamos a hacer esta predicación hoy. But in order for us to reach this promise, we're going to listen to this sermon today. Imaginemos que entramos a una casa preciosa, Imagine that you walk into just this beautiful house. pero cuando entramos a esta casa tenemos los ojos completamente a oscuras. But when you walk into this house, there's nothing but darkness in front of your eyes. Los muebles están ahí, The furniture is there. las paredes están ahí, The walls are there. las puertas están allí, The doors are there. pero sin luz But without light, tropezamos, you're going to stumble. golpeamos lo que no podemos ver, You're going to bump into all the things you can't see. interpretamos mal el espacio. You're going to misinterpret the space that is there. Y no es que la habitación esté mal, And it's not that the room itself is flawed. es que no hay luz. It's that there's not any light. Cuando alguien enciende la luz, When someone turns the light on, la habitación no cambia, the room doesn't change. cambia la perspectiva de verla. What changes is our ability to see it. Así ocurre con la vida espiritual también. This is also true when it comes to our spiritual life. La verdad de Dios siempre ha estado ahí, God's truth has always been there. pero sin el Espíritu, But without the Spirit, el ser humano camina a oscuras. human beings walk in darkness. Por eso en esta palabra Pablo no habla de falta de información, That's why Paul, in this case, is not speaking about a lack of information, sino de falta de percepción. but it's a lack of perception. Y esto nos lleva a una pregunta central. And so this leads us to a central question. ¿Cómo llegamos a entender y a discernir la voluntad de Dios? How do we come to understand and to discern God's will? ¿Cómo lo podemos hacer? How can we do that? Hay una verdad, sin el Espíritu Santo no se puede. There's a truth here. Without the Spirit, we can't. El versículo 14 dice que el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. In verse 14 it says, "The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God." Sin el Espíritu no hay comprensión. And so without the Spirit, there's no understanding. Con el Espíritu hay discernimiento. So with the Spirit, there is discernment. El hombre natural es aquel que vive sin la obra del Espíritu Santo. The natural human is the one who lives without the work of the Holy Spirit. Y la Biblia nos dice que no es que no quiera entender, sino que no puede, no tiene la capacidad. And the Bible says it's not that he doesn't want to understand, he just doesn't have the capacity to understand. Esto es lindo porque significa que las cosas del Espíritu solo pueden discernirse por medio del Espíritu. And this is beautiful because it says that the things of the Spirit can be discerned by the Spirit. Esto nos enseña que la capacidad del cristiano no comienza con una obra humana, sino con la obra del Espíritu. So this shows us that our capacity as human beings doesn't come from ourselves, it comes through the Spirit. Es una iniciativa de Dios el que podamos entender. This is an initiative of God that we can understand. Sin el Espíritu Santo, Without the Spirit, Holy Spirit, la cruz puede parecer una locura. the cross can seem foolishness. La obediencia puede parecer como una pérdida de tiempo. Obedience might seem like a waste of time. Y pensar en vivir en santidad es pensar en una exageración. And to live in holiness seems like an exaggeration. Así que, ¿cómo llegamos a entender y discernir la voluntad de Dios entonces? So how can we then understand and discern the will of God? Es el Espíritu Santo el que revela lo más profundo de Dios. It's the Holy Spirit that reveals the deep things of God. Es el Espíritu de Dios el que nos abre el entendimiento. It's the Spirit of God that opens up our understanding. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Verse 10 says, "But God has revealed them to us through the Spirit." Esa palabra reveló implica que Dios quita un velo de nosotros. This word revealed implies that God removes a veil from us. Muchas veces me ha pasado que la gente nueva en la fe dice, yo no puedo entender la Biblia. Many times I've noticed that people that are new in the faith, they say, "I don't understand the Bible." Seguramente ustedes también han escuchado a esas personas. And maybe you've heard other people say that to you.
Inclusive quizás nosotros mismos cuando recién empezábamos o antes de ser cristianos no entendíamos. And maybe that's even us when we just started out walking with Christ, or even before we walk with Christ, where we don't understand Scripture. ¿No les pasó que leían y decían, ¿qué es esto? Qué raro, no se entiende? And so we're reading this and we say, what is this? How strange. I don't understand. Yo recuerdo que tenía 14 años como Abby. I remember Ahora, when I was 14 years old, like Abby, me entregué a Jesucristo. and I surrendered to Christ, Él me llenó con su Espíritu Santo and He filled me with His Holy Spirit. y me fui a mi casa. And I went home. Todos eran católicos, pero no practicantes. Everyone there was Catholic, but they didn't practice. Nadie quería saber cosas de Dios. And no one wanted to know things about God. Pero yo me sentaba en el sofá de mi casa But I sat down in the sofa of my house con una Biblia que me habían regalado with a Bible that they had given me. y me sentaba igual que Abby está sentada ahora. And I was sitting just like Abby's sitting now. Y empecé a leer Corintios, justo este libro. And I started to read Corinthians, this book exactly. Y me parecía una riqueza extraordinaria. And it appeared like this extraordinary richness. Y pasaba una hoja y dos y tres. And I went through 1 page and 2 pages and 3 pages. Y terminé todo 1 Corintios en una noche. And I went through all of 1 Corinthians in one night. Y parecía como que Dios me estaba diciendo todo lo que había hecho y que necesitaba cambiar ahora. And so it was like God was telling me all that He had done and that I need to change now. Era una instrucción muy clara y muy poderosa. It was a clear instruction, a very powerful instruction. Tuve que parar porque mi mamá me dijo, vaya a hacer alguna cosa, And I had to stop because my mom said, you have to do this now. que no esté perdiendo el tiempo. Because I was missing time. Porque para la gente sin Dios esto es locura. Because for those that don't know God, this is madness. Para mí era riqueza. For me, it was just this richness. Y continué leyendo al siguiente día. And so I started reading again the next day. Entonces doy fe de que cuando el Espíritu Santo revela su palabra, And so I know that when the Holy Spirit reveals through His Word, nosotros entendemos. we understand. Y esa es la verdad que nos debería estar ocurriendo cada día hoy. And this is what needs to be happening to us each day today. Que cada vez que leemos un pasaje en el día, And each time we read a verse during the day, Dios se nos revele. God is renewing us. Algo sea nuevo. Something new to us. Algo nos haga un clic. There's something that goes click inside of our brain. Que Dios nos desafía a un cambio. That God is challenging us to make a change. Porque si eso está ocurriendo, Because when this is happening, estamos vivos we espiritualmente. are alive spiritually. Pero si eso no está ocurriendo, But if this is not happening, estamos enfermos espiritualmente. we are sick spiritually. El Espíritu Santo no comunica opiniones. The Holy Spirit does not communicate opinions. Él nos comunica la mente misma de Dios. It's communicating the very mind of God. Así como nadie conoce el interior de un hombre, sino su propio espíritu, It's just like no one knows what's inside of a human being. It's just the Spirit. nadie conoce a Dios, sino su espíritu. And no one knows God if it's not through His Spirit. Y ese espíritu de Dios And this Spirit of God es el que ha sido dado a los creyentes. is what is giving out to the different believers. Hermoso, ¿verdad? Beautiful, right? Porque tenemos la esencia de Dios en nosotros. Because we have the essence of God within us. Y no es para informarnos de manera religiosa, And it's not to just give us religious information, sino para un conocimiento espiritual but to have a spiritual knowledge que nos transforma. that transforms us. No solo que nos hace más conocedores de la Biblia, Not that we are, become more biblical scholars, sino verdaderamente transformados. but we are truly transformed. El Espíritu demuestra su poder convenciéndonos de pecado, The Spirit demonstrates its power by convicting us of our sin. revelando a Cristo, It reveals to us Christ. abriendo el entendimiento It opens up our understanding, y produce fe genuina. and it produces a genuine faith. Cuando Pablo les está diciendo esta carta, When Paul was writing this letter, él les dice, yo no vine a hablarles a ustedes, corintios, con mi conocimiento. he said, I'm not coming to talk to you Corinthians with my knowledge, Porque acordémonos que ellos estaban entre los griegos, because they were amongst the Greeks that were there. eran muy sabios, They were very well educated, muy filósofos, and they were philosophers. muy de llegar al fondo del conocimiento. They tried to get to the very depths of knowledge. Y Pablo dice, eso no nos va a transformar. And Paul says, this is not going to transform you. No vengo a ustedes con gran conocimiento y elocuencia. You don't come with all this great knowledge.
vengo a ustedes con el poder del Espíritu. But what comes to you is the power of the Spirit. ¿Y cuál era ese poder del Espíritu? And what was this power of the Spirit? Que el Espíritu mismo convencía a la gente. That the Holy Spirit would come and convince the people. Entonces, cuando nosotros hablamos con otros sobre Dios, So when we speak to others about God, el Espíritu va a hacer una obra. the Spirit is the one that's doing the work. Él les va a convencer de su error, He's the one that's going to convince them of their mistakes, de sus pecados, of their sins, de su necesidad de Dios. of their necessity for God. Por eso es importante hablar con la palabra de Dios, So this is why it's important that we talk with the Word of God. no con charlas motivacionales. Not motivational chats. La palabra tiene el poder The Word has the power de penetrar lo más profundo del corazón, to penetrate the deepest part of our hearts. descubrir lo que pasa ahí al fondo That discovers what's happening at the deepest parts y transformar el conocimiento and transform our understanding para una nueva vida. for a new life. Entonces, el discernimiento espiritual es fruto de haber recibido al Espíritu. So discernment of this understanding is fruit of the Spirit. Dice el versículo 15, It says in verse 15, el espiritual juzga todas las cosas. the person with the Spirit makes judgments about all things. No como que está criticando, It's not criticizing people, sino está decidiendo si esto es bueno o esto es malo. but it's telling us this is good and this is not good. El discernimiento no es arrogancia, It's not judging and condemning people. es el resultado de la gracia. It's a result of grace. La palabra juzga no significa condenar en este pasaje, The word judging or judges does not mean condemning, sino evaluar correctamente. but it's evaluating correctly. Así que nosotros como creyentes podemos discernir. And so us as believers, we can discern. Podemos distinguir la verdad de lo falso. And we can distinguish between what is truth and what is false. Podemos distinguir entre lo eterno y lo temporal. And we can discern between the eternal and the temporary. Y podríamos distinguir lo que edifica y lo que distrae. And we can also discern what edifies and what distracts. No porque somos alguien superior, Not because we're people that are superior, sino porque ahora vemos con su luz. but now we see through his light. ¿Ustedes pueden ver con esa luz? You can see with this light. Yo me evalúo. ¿Puedo distinguir lo bueno de lo malo? I value that I can say, can I distinguish between the good and the bad? ¿Puedo distinguir lo que me enfoca en Dios y lo que me distrae de Dios? Can I see what is keeping me focused on God or what's distracting me? ¿Puedo detectar que algo que está ocurriendo en mi vida es de pronto una cosa del maligno? I can distinguish something in my life that's happening now that is something that's bad. Si puedo discernir es porque tengo la luz del Espíritu. If we can distinguish all this, it's because of the power of the Holy Spirit in our lives. Porque el discernimiento espiritual es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Because this spiritual discernment is evidence of the Spirit working in us. Y eso es porque hay una vida rendida a Dios. Because this is a life that is surrendered to God. Así que si quieres ese discernimiento, vive una vida rendida a Dios. So if you want this discernment, you have to live a surrendered life to God. No podemos andar en esta vida sin discernimiento espiritual. We cannot walk in this life without spiritual discernment. A veces los problemas en nuestros hogares son asuntos espirituales. Many times the problems we have in our homes are actually spiritual issues. Y si lo podemos descubrir, vamos a atacarlo con oración. And so if we can discover these, then we can attack it with prayer. Y no vamos a atacar al otro de la familia. And we're not attacking another person in our family. Entonces hasta las peleas familiares son diferentes. So we see that our fighting amongst family is different. Si tengo un problema financiero, If we have a financial problem, yo puedo discernir si estoy haciendo buena administración o no. so I can discern if I'm managing my finances correctly or not. O puedo tomar decisiones correctas para que eso prospere. And so I can make correct decisions so that our finances would be better. Incluso con el futuro, decisiones para el futuro. Even with the future and the decisions we have in the future. Si tengo la guía del Espíritu, voy a tomar la decisión correcta. If I have the guide of the Holy Spirit, I'm going to make the right decision. Y el resultado va a ser muy bueno. And the result's going to be very good.
Por eso el versículo 9 les dije que era una promesa. For this, verse 9 says it's a promise. O cosas que ojo no vio, What no eye has seen, ni oído oyó, what no ear has heard, ni han subido al corazón de un hombre. what no human mind has conceived. Eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. These are the things that God has prepared to those who love Him. Es decir, cosas asombrosas y maravillosas These are to show us things that are just incredible and beyond our comprehension. que ni siquiera podemos imaginarnos todavía. Some things we can't even imagine yet. Eso es lo que Dios nos ha preparado. This is what God is preparing for us. Pero ¿cómo lo podemos recibir? But how can we receive this? Cuando actuamos con el discernimiento del Espíritu. When we act with discernment of the Holy Spirit. Así que ¿hacia dónde conduce este discernimiento? So where does this Holy Spirit take us? El Espíritu va formando progresivamente la mente de Cristo en nosotros. The Spirit is going to progressively form the mind of Christ within us. Versículo 16 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Verse 16 says, but we have the mind of Christ. Esta afirmación no es instantánea, This declaration isn't instant. tampoco es como declarando un triunfo, It's not that it's something that's triumphant. es profundamente formativa. It's deeply, profoundly transformative. Tener la mente de Cristo es un proceso. Having the mind of Christ is a process. No significa pensar como Él automáticamente, It's not that we're going to think like Him automatically, sino que estamos siendo transformados para pensar como Él. but that we are being transformed to think like Him. El Espíritu no solo nos hace entender la verdad, So the Spirit not only makes us understand the truth, nos entrena para que podamos interpretarla correctamente. it trains us to interpret it correctly. Entonces la mente de Cristo se va a manifestar cuando The mind of Christ then is going to be manifested cuando evaluamos la vida desde la cruz. when we examine life from the perspective of the cross. Cuando medimos el éxito desde la obediencia. When we measure success by our obedience. Cuando entendemos el poder desde el servicio. When we understand power through our service. Cuando discernimos la voluntad de Dios por encima de la cultura. When we discern God's will above our own culture. Por encima de la moda, de la tendencia. For fashion and tendencies that are happening. Esto es progresivo, pero también continuo. This is a process, but it is a process that is continual. El Espíritu nos está formando. The Spirit is forming us. Entonces nos tenemos que dar cuenta que vamos creciendo, So we have to keep in mind that we are growing. cada vez más espirituales, We're growing each time more spiritual, cada vez más sabios, more with more wisdom. cada vez más controlados por el Espíritu, Each growing controlled by the Spirit, con esa voz que nos corrige internamente with this voice that is correcting us internally, y que nos alinea and that's bringing us into alignment, para que nuestra manera de pensar sea igual que la de Cristo, so that our way of thinking is going to be the same as Christ, hasta que Cristo sea formado en nosotros. so that Christ will, until He is formed within us. ¿Les gustaría tener la mente de Cristo? Isn't it good to have the mind of Christ? A mí me encantaría. I would love that. Y creo que cada vez que aprendemos su palabra, se va transformando. And I know that each time I'm reading His Word, I'm going to be transformed. Así que este mensaje de hoy nos deja una verdad clara. And so this passage has given us one clear message here. No basta con escuchar la palabra. You're not going to hear the Word. No basta con conocer la doctrina. You're not going to know the doctrine. No basta con venir a la iglesia. You're not going to be coming to the church. Necesito permitir que el Espíritu Santo forme la mente de Cristo en mí. And so we need to have that the Spirit of Christ is forming within me. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu forme la mente de Cristo en mí? Am I allowing that the Spirit is forming Christ within me? Aquí hay unas preguntas para ver si podemos responder And these are some questions. Let's see if we can answer them para nosotros mismos. for ourselves here. Examino las decisiones que tomo. Examine where your decisions come from. ¿Mis valores reflejan la cruz o la cultura? Do my values reflect the cross or the culture? ¿Oro pidiendo discernimiento? Do I pray for discernment?
Y no solo respuestas de and, Dios. and not just answers from God? ¿Someto mi manera de pensar a la verdad de Cristo? Do I submit my way of thinking to the truth of Christ? Si dije sí, entonces estoy permitiendo que el Espíritu forme la mente en mí. If you say yes to this, then you are allowing the Spirit to form Christ's mind within you. Y si algunas cosas dije no, entonces necesito rendirme al Espíritu hoy. And so if some of those you say no to, we need to surrender to the Spirit today. Y vamos a alcanzar la promesa del versículo 9. And we're going to fulfill the promise in verse 9. Oremos, ¿qué les parece? Let's pray. Amado Dios, gracias por tu palabra, Loving God, thank you for your word, porque el Espíritu está dispuesto because the Spirit is willing a formar la mente de Cristo en nosotros. to form the mind of Christ within us. Ayúdanos Help us a dejarnos formar to allow you to form us. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias por todo, Padre. Thank you for everything, Father. Amén. Amen.